ओके हेलो। तो आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। तो राधा कृष्णा ट्रैवल से आए आप लोग, तो उसका सर्विस कैसा था, क्या था, वो बता दीजिए एक बार। बहुत अच्छा था, हाँ। मस्त था और मजा हुआ। मस्त अच्छा। जगह है, खाना पीना सब कुछ। আর যেটাই ছোটখাটো একটু প্রবলেম হয়েছে তো ওনাকে কল করাতে উনি সাথে সাথে বলে সেটা সলভও করে দিয়েছে। খুব ভালো লেগেছে আমাদের এই জায়গাটা, আমাদের প্রথম জীবনে এই লাইভে এসে হুম। এত ভালো লেগেছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। জয় শ্রী রাম। अच्छा तो सब ठीक लगा ना? আর ড্রাইভারও कुछ ঠিকঠাক ছিল। अच्छा वो चालाक कैसा था? चालाक चला ड्राइवर को ही तो चालाक बोलता है। वो तो हमें नहीं पता। बहुत अच्छा। हाँ, वो तो बहुत most अद्भुत था। important। मजबूत था। चला कि नहीं चला, बहुत अच्छा था। गोलमाल था। हाँ, अच्छा ড্রাইভার খুব ভালো, খুব কোঅপারেটিভ ছিল। अच्छा। আমরাও ভালো ছিলাম, ওই জন্য আমাদের ড্রাইভারও খুব ভালো ছিল। तो आपको कुछ नहीं बोलना है आपको হ্যাঁ, তো আপনাদের যদি কারোর একবার কথা বলে দেখতে পারেন এই ট্রাভেল এজেন্সির সাথে, যদি আপনাদের পোষায় তো একবার আসতে পারেন, খারাপ হ্যাঁ। লাগবে না, ভালো লাগবে। हाँ, भालो तो ओके थैंक यू वेरी मच। तो मेरा पसंद ये रहा